बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। अहम तरीन ख़बर, ये जो यूएई के, अमेरिका के और इसराइल के दरमियान डील हुई है, उसके बाद इस्लामिक वर्ल्ड में पहला अहम तरीन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिस जानिब से आना चाहिए था, जिस जानिब से उस भरपूर रिएक्शन की तवक्को की जा रही थी, उसी मुल्क, उसी सरजमीन की जानिब से, उसी रहनुमा की जानिब से वो रिएक्शन आया है। तुर्की ने बहुत भरपूर रद्द अमल का इजहार किया है और तुर्की ने बड़ा फ़ैसला किया है। इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस खून की जिद्दोजहद की सौदेबाजी के ख़िलाफ़ तुर्की ने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया है। तुर्की का ये कहना है कि हम दो ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं यूएई के हवाले से। उनका ये कहना है कि जो यूएई ने किया है ये मुनाफिकाना है, ये गद्दारी के मुतरादिफ है। ये जो अमल है ये फ़लस्तीन का जो कॉज़ है उससे गद्दारी है। ये मस्जिद अक्सा से बेवफ़ाई के मुतरादिफ है। ये बयान तो बयान है, ये बयान आपको मुमकिन है कुछ और मुल्कों की जानिब से भी नज़र आ जाए, कुछ और शख्सियात की जानिब से भी नज़र आ जाए, मगर इस बयान से बढ़कर तुर्की ने अमली कदम उठाने का फ़ैसला किया है। रजब तैयब एर्दोगान ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी वज़ारत ख़ारिजा को इस सिलसिले में अहम तरीन हिदायत दे दी हैं और तुर्की दो ऑप्शंस पर काम कर रहा है। ये दोनों ऑप्शंस बहुत बड़े हैं। पहला ऑप्शन यह है कि तुर्की यूएई से अपने सफ़ीर को वापस बुलाएगा, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपना रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए। दूसरा ऑप्शन जो है वो इससे भी आगे बढ़कर है, वो इससे भी बड़ा पैगाम और इससे भी सख्त रद्द अमल है। तुर्की अपने सिफारती ताल्लुकात यूएई से ख़त्म कर लेगा। जो पहला कदम है सफ़ीर को वापस बुलाना, यही इस महज़ब दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज देता है। ये बहुत बड़ी वेव्स क्रिएट करता है और ये मैसेज बता देता है कि हम आपके इस इक़दाम पर इस महज़ब दुनिया में जहाँ सिफारतकारी सबसे अहम है, ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन इसका इंतहाई कदम सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करना ये बता देता है कि हम आपके साथ जो ताल्लुकात हैं वो इस हद तक ख़त्म कर रहे हैं कि अब आपकी एग्जिस्टेंस, आपके इक़दामात की जो हैसियत है वो हमारी नज़र में कुछ नहीं है। इसे सिफारती ज़बान में इंतहाई बड़ा तमाचा करार दिया जाता है और ये तमाचा तुर्की ने यूएई के गाल पर उस वक्त मारा है जब ये तमाचा मारने की ज़रूरत थी। बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया है तुर्की की हुकूमत ने और कहा है कि मुतनाज़े डील है ये, और ये मुतनाज़े डील मुश्किलात में इजाफ़ा करेगी। हम फ़लस्तीन के बासियों के साथ खड़े हैं, हम उनकी हिमायत करते हैं मुकम्मल तौर पर। अब तुर्की ने एक बात और की कि इस रीजन में सऊदी अरब भी गलत कदम उठा रहा है। इसके बारे में माहिरीन ये बता रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सऊदी अरब भी जो कदम यूएई ने उठाया है वैसा ही कदम उठाएगा। कुवैत भी इसी तरह से आगे बढ़ेगा। हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में कतर भी हमें इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। 1994 में ये कदम उठाया था उर्दन ने, 1979 में कदम उठाया था मिस्र ने, अब यूएई ने यह कदम उठाया है। लेकिन ये सिलसिला माहिरीन बता रहे हैं कि हमें आगे जाता हुआ नज़र आएगा। इस पूरी डेवलपमेंट पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी ये कहती है कि ये डील यरूशलेम से, ये डील मस्जिद अक्सा से, ये डील अहलियान फ़लस्तीन की जिद्दोजहद से बेवफ़ाई है। तुर्की और यूएई के ताल्लुकात की अगर हम बात करें तो ये ताल्लुकात पहले ही बहुत अच्छे नहीं हैं। तुर्की ये इल्ज़ाम लगाता है कि यूएई ने, हुलूसी अखर ने कुछ दिन पहले, तुर्की के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने ये कहा था कि यूएई लीबिया और मिस्र के मामलात में टांग अड़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो तुर्की में दहशतगर्दी होती है उन दहशतगर्दों के माली मुआवनत और उनके मामलात को यूएई देखता है और यूएई तुर्की की सलामती के लिए ख़तरा है, इसलिए ये ताल्लुकात बहुत बिगड़े हुए थे। इसी बयान के बाद यूएई की जानिब से तुर्की के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बयान आया था और बताया गया था कि हम इन चीज़ों को, इस तरह के बयानात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन तुर्की जो है वो डटा हुआ है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था, टीआरटी वर्ल्ड ने यह ख़बर दी थी कि तुर्की के सफ़ीर ने, तुर्की में जो यूएई के सफ़ीर हैं, उन्होंने अमेरिका से लिख कर शिकायत की। ये सिलसिला मुसलसल एक अरसे से चल रहा है। अब ईरान की जानिब से रद्द अमल आया है और रद्द अमल आया है तुर्की की जानिब से। एक बहुत अहम जो इस सिलसिले में चीज़ है वो हमें देखनी होगी। एक बड़े ज़बरदस्त मुसन्निफ़ हैं माइकल स्प्रिंगमैन। इन्होंने किताबें लिखी हैं हेलो केओस के अलावा इन्होंने किताब लिखी है गुड बाय यूरोप और
مرکل مائیگرنٹ بومب، یہ ان کی کتابیں ہیں. اور یہ جو صاحب ہیں یہ امریکی ہیں، اور یہ جدہ میں سعودی عرب میں امریکہ کا جو ویزا بیورو ہے اس کے سابق سربراہ رہے. یہ سابق سربراہ رہے 1987 سے 1989 تک. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور ایران کی ویب سائٹ پریس ٹی وی نے اس آرٹیکل کو مائیکل اسپرنگمن کے اس آرٹیکل کو جگہ دی ہے. اس آرٹیکل میں یہ اس ڈیل کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور بڑا زبردست پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہو سکتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اسے اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈیل ہے یہ اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان ڈیل نہیں ہے. یہ ڈیل ان دو ملکوں کے درمیان ہے جن میں سے ایک کے پاس نیوکلیئر بامب ہے، ہائیڈروجن بامب ہے، اس کے پاس ریئیکٹرز ہیں اور اس کے عزائم بڑے جارحانہ ہیں. اس کا جو کردار ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے، اس کا کردار اس سرزمین پر جہاں وہ اپنا ناجائز وجود رکھتا ہے وہاں پر بھی اس کا کردار ایک غاصب کا ہے، ایک ظالم کا، اور یہ کردار مسلسل بڑھ رہا ہے. دوسری بات وہ کرتے ہیں، یہ جو ڈیل ہے یہ یو اے ای کے ساتھ ہے، اور یو اے ای وہ ملک ہے جس کے پاس 4 نیوکلیئر پاور اسٹیشن ہیں. ایک مکمل ہو چکا ہے، 3 تکمیل کے مراحل میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز جو ہے دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ 13 اگست کو ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا تھا کہ سعودی عرب اس وقت اب اس ڈیل میں جو اگلی ممکنہ انٹری ہے سیم ٹائپ آف ڈیل میں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انٹری ہو سکتی ہے سعودی عرب کی. تو سعودی عرب بھی اپنے نیوکلیئر پروگرام پر عمل پیرا ہے، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نیوکلیئر بام بنانا چاہتا ہے. ٹرمپ کا جو امن معاہدہ ہے اس کے حوالے سے مائیکل جے اسپرنگمن یہ لکھتے ہیں کہ یہ امن معاہدہ اس خطے کو جوہری طاقت کے حصول کی دوڑ میں مزید اندر دھکیل دے گا، اور یہ صورتحال ہمیں آنے والے دنوں میں بگڑتی ہوئی نظر آئے گی. یہ صورتحال ہمیں ایسی نظر آئے گی اس ریجن میں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریجن میں جسے پیس ایگریمنٹ قرار دیا جا رہا ہے، یہ پیس ایگریمنٹ نہیں ہوگا. یہ ایگریمنٹ ہمیں آگے جا کر نظر آئے گا ایک ایسی دوڑ میں جس میں یہ سبھی ملک یہ جوہری ہتھیاروں کی طرف بڑھیں گے، یہ سبھی ملک ایک دوسرے کے لیے خطرہ بنیں گے، یہ نبرد آزما ہوں گے. اور جو پیس ایگریمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے، ایک جیسے چیلنجز کا، یو اے ای کو، امریکہ کو، اسرائیل کو. یہ چیلنج کون ہے جو ان تینوں کے لیے ایک جیسا چیلنج ہے؟ یہ چیلنج ہے ایران. یہ چیلنج ہے حزب اللہ اور لبنان کی تنظیم، جس کے بارے میں امریکہ پہلے ہی یورپی ممالک سے، جنوبی امریکہ کے ممالک سے اپنی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں یہ قرار دلوا چکا ہے کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. تو اپنے ان عزائم پر امریکہ عمل پیرا ہے. یہ پیس ایگریمنٹ جے مائیکل اسپرنگمن لکھتے ہیں نہیں ہے. یہ ایگریمنٹ اس خطے میں مزید بربادی لے کر آئے گا. یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ چونکہ ہتھیاروں کی دوڑ کی جانب لے کر جائے گا، یہ ایگریمنٹ صورتحال کو بگاڑنے کی وجہ بنے گا. یہ ایگریمنٹ کسی بھی طور پر ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے جس سے آپ ریجن میں چیزوں کو بہتر ہوتا ہوا دیکھیں گے. ساتھ ہی ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جو اردن ہے اس کے معاملے میں تو یہ ممکن ہے کہ اس کی مزید زمین اور جو اس کی جو گرین ویلی ہے اس کے اینیکسیشن کی جانب شاید اسرائیل نہیں بڑھے گا، لیکن جو غزہ کی سرزمین ہے، ویسٹ بینک ہے، اس کے اینیکسیشن کی جانب اسرائیل بڑھے گا. اپنے اس ارادے سے اسرائیل کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹا ہے. وہ سرزمین میں نے آپ کو اس سے پہلے ویلاگز میں بتایا تھا کہ جو ہم اوور دا ایئرز دیکھیں، اوور دا ڈیکیڈز دیکھیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس سرزمین پر 2 چھوٹے چھوٹے سے نقطوں کی شکل میں موجود تھا اسرائیل 1920 میں، 1930 میں. لیکن اب وہ 2 چھوٹے چھوٹے سے نقطے جن کی شکل میں اسرائیل اپنی بستیوں کے ساتھ موجود تھا، اب ان 2 چھوٹے چھوٹے نقطوں کی جگہ لے لی ہے فلسطین نے، اور پورے اس ریجن پر قابض ہو چکا ہے اسرائیل. اور اسرائیل یہیں پر نہیں رکنا چاہتا، اسرائیل اپنے آس پاس کے ملکوں پر بھی آگے جا کر قبضہ کرے گا. اور یہ صورتحال اس گلف اسٹیٹس کے لیے اور بگڑے گی جو ابھی امریکہ کے، ٹرمپ کے اس منصوبے پر عمل پیرا ہیں. یہ منصوبہ جو ہے یہ ٹرمپ کی انتخابی کامیابی کے لیے ایک کوشش ہے جو کہ تقریباً ناممکن ہے. ٹرمپ کسی بھی صورت نظر نہیں آ رہا کہ انتخاب جیت پائیں گے، لیکن اس کوشش کے بعد
ट्रंप के जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि ट्रंप ने एक पीस की जानिब ले जाने की कोशिश की है रीजन को, और ट्रंप ने आलमी सतह पर एक ऐसी कोशिश की है जिसके लिए ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ डिज़र्व करते हैं। कुछ इसी तरह का इमेज अब क्रिएट करने की कोशिश हो रही है बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में, जिनकी करप्शन के मामलात हैं और उन पर बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये पीस एग्रीमेंट इन दोनों की इमेज को, ख़ास तौर पर जो ट्रंप का इमेज है उसको बदलने की कोशिश है, जिसमें ये मुल्क इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। वो तमाचा जो तुर्की ने मारा है, जो बाकी इस्लामी मुल्कों को मारना चाहिए लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि उनमें इतनी हिम्मत होगी। पाकिस्तान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है वो रद्द-ए-अमल एक बेजान सा रद्द-ए-अमल है। उस रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने अपना हमेशा का मौक़िफ़ दोहरा दिया कि पाकिस्तान फ़लस्तीन और इसराइल की रियासत साथ साथ मौजूद हो ये चाहता है, और पाकिस्तान जायज़ा लेगा इस पीस एग्रीमेंट के बाद कि ये सूरत हाल किस तरह से आगे बढ़ती है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो रद्द-ए-अमल जो रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से आया है वो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की जानिब से आता, लेकिन क्या कीजिए कि बैगर्स आर नॉट चूज़र्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।